amanami dohot inanami nah hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus anggiat di bagasan lasniroha nang hahipason saluhutna. Hatani debata nanang hupasahat ima jamita di minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada. Adorang so hujahahon turpukna parjulu sahali hita martangiang. Dameni debata nasumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata nanaing hupasahat ima jamita di minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada ima na tersurat di Efesus bidu opat mamukamai sian ayat 1 sahatu ayat pitu songonon madidok disi. Asa ahu natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangehon hamuma natama hobar tu panjowon naung songgop tuhamu martoruk niroha situtu marlabok jala marlabas niroha masih hahean di bagasan roha naholong haringgason hamuma mangaradoti hasadaon ni toddi pinadomu ni dame aisada do dagingi jalasada do toddi ay songonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di panjowoni sada do Tuhan sada do haporsiaon sada do nang padidion sada do debata amani sasude si gomgomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tu ganup hitabedo di basa-basahon asi-asii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus imasahatna. Dihamudongan sahapor seaon ia tema niturpuk jamitaon ima mangaradoti hasadaon nitodi. Makatai taringot hasadaon molo tabereng di upasa ni halak batak macegudang do upasa ni halak batak na manugihon jala na mangajarhon hasadaon di tonga-tonga ni ngulu ni akanatorok. Isarana upasa na madok sada songon dayon ni aek unang songon dayon ni tuak. Dumia dong museo pasa nama dokon manipung raptu toru mangakat raptu gijang. Jala adong upasa ni halak batak museo madokon marsia minaminan songon lapak ni gaol marsi tukul-tukulan songon suhat di robean. Maceulido tutu molo mangolu hita di bagasan hasadaon di tonga-tonga ni ngolu parumatanggaon di tonga-tonga ni ngolu ni huria songoninang di tonga-tonga ni ngolu ni bangsota godang sursar ngolu rumah tangga aladang adong hasadaon godang masa persalisian di tonga-tonga ni huria aladang adong hasadaon masa hagaoran parsalisian sursar ala hacit ni roha ala adong na mangasahon pikiran dohot gogona ala adong jolma na mangihuton lomo ni rohana sabing jala ambisina godang aka provokator laho manegai parsaoran hapesa sitongna ikon gabe motivator donian laho mangalehon semangat songo dia asa maju akadongan alai na masa sonari ima gabe provokator jalaboido gabe late rohani sada-sada colma molo dibereng denggan jala uli ngoluni dongan molo tajaha isi ni surat Efesuson memang dapat hitado aha namasa di huria Efesus
ima gejolak parbolat-bolatan ni kelompok halak Kristen Yahudi dohot halak Kristen naso Yahudi, kelompok bersunat dohot naso marsunat. Dirajumi halak Kristen Yahudi donasida lebih layak sian halak Kristen naso Yahudi naung gabe Kristen. Alaso di ulahon nasida sude tuntutan ni hukum Taurat. Apostel Paulus sadiri marnida keadanon adong keterpecahan di nasida ido ubahen dipaingot Apostel Paulus nasida marhite suraton pabua di bagasan hasadaud do nasida di Kristusi di pasada jala di padami. Nunga adong status ne baru di bagasan Kristus na mangalehod dirina gabe perdamaian ni jolma Kristus do mual ni nasa pakirimon ni jolma. Efesus 5 sadakota na macay uli, sadakota na macay ribur, kemegahan na tarida do sahatu saunari jala molotabereng kota Efesus macay gudang do disi aka kuil ima kuil ni Dewi Diana manang Artemis na macay megah jala adong do muse disi sada batu meteor na tarbarita na madabu sian gijang. Jala saya dipatipul halak Efesus do Artemis. Saya didok nasida do nabalga do Artemis ni halak Efesus. Patuduhon na dihaporsiay nasida Artemis gabe debata na disoba nasida dohot sude halak dilihat Asia ditikii. Adong do muse di Efesus 5 teater na macay balga stadion inganan laho parsiaduan dalam bidang olahraga dohot perpustakaan. Jupang do muse disiak ka partiga-tiga jimat, partiga-tiga dorma dohot adong sahalak na marguar Demetrius, si Paulia ka bagas perak ni debata Artemis. Jala mangomo do tutui bana sian ulaon nai. Apostel Paulus mangula di Efesus leleng na 3 taon. Molosian pardagingon ra dang apala takas ditada Apostel Paulus sude halak Kristen na adong di Efesus. Alai macebarani do Apostel Paulus paingoton nasida asa olo nasida maninggalhon praktik okultisme na imana manoba dewa Artemis. Jala asa unang olo dipalipe haporsioni nasida di bahen aka ajaran bidat gnostik. Macejorbut do nasida ditikii imana masa di bagasan kuil Artemis godang aka pelacur. Heraklitus sahalak filsuf Yunani na mangolu di era Prasokrates na mengutuk halak Efesus di dok ibana do tata kehidupan kuil Diana lebih buruk daripada tata susila binatang-binatang. Dihamudongan sahaporseaon surat Efesuson patuduhon songodia Kristus naung pasadahon halak Kristen Yahudi dohot halak Kristen non Yahudi marhite na mangarupakon dorpi parholangan manang tembok pemisah tuna duai gabe ibana do pardameata ima Kristus. Ditongos Apostel Paulus suraton ala adong piga-piga halak nalaho manegai hasadaun ni huria Efesus. Jala memang ditiki ipe huria Efesus tongon mangadopi parukilan dohot hamaolon narosian panggomgomi Rom dohot sian halak Yahudi naso Kristen namak kasogohon aka halak
na mangihuton Kristus. Ditabba muse tabereng di bidu 4 surat Efesuson. Dipatorang do disi akasilehon-lehon na maragam na adong di ruas Efesus. Alay naing ma asalam rikot hasadaon dinasida. Jala dipergunahon si lehon-lehon ni dibatai laho mangulahon nadenggan laho pasadahon di tonga-tonga ni huriay. Marhite-hite ima di bagasan hadameon ngulu ni halak Kristen na adong di Efesus. Di bagasan hadameon ni Kristus dohot olo marparange di bagasan hati uron. Diturpukon Apostel Paulus paingoton huria Efesus asa patuduhon ngulu na mga raduti hasadaon ni toddi. Parjulut sahali tabereng madi ayat sada didok gisi mangulu di bagasan panjowon. Panjowon ni Apostel Paulus gabe sahalak apostel ranu nga macetak kasta boto. Panjowon na khusus na jinalona marhite-hite pangukapon di patorang ibana taringot tu haluaon dohot pangalaho pangulahonon na mga lelei aka na mangihuton Kristus. Akadakdanak dohot na matua akabawa dohot boru-boru molo diboto si Paulus ibana mangihuton Kristus ikon takupon na doi. Alay marhite pengalaman rohani na spektakuler di pardalanan ni ngoluna menuju Damaskus. Ditakup Yesus do ibana gabi apostelna. Adong parsuruon na takas tu apostel Paulus laho mamaritahon barita nauli tuaka bangso. Nang tujolo ni aka raja doho tujolo ni aka anak-anak Israel. Songon sahalak naun tarjou ibana. Jala tarihot di bagasan Tuhani. Diapoi mahalak Kristen na adong di Efesus. Asa maparangehon natama hobar tu panjowon nabi. Maragam do aka asi-asi. Manang talenta na jinalo ni ruas ni huria. Maragam do jenis ulaon na sahat tu ganup halak. Maragam do muse ulaon tohonan di tonga-tonga ni huriai. Marhites saluhut naon. Tapake laho mangurupi. Laho melengkapi ulaon pakubasion di tonga-tonga ni huriai. Raptar jauh do pangulan ni huria, dohot ruas ni huria, maparangehon natama, dohot mangulahon pakobasion di tonga-tonga ni huriai. Tohonani boido idaon bidam, dang holan apostel, dohot panurirang, manang holan partohonan nagok tiki, manang full timer. Dohot partohonan situa nang pangula naso partohonan. Alay saluhut na dohita halak Kristen. Tarpilit gabe malim. Songon na tersurat di sada Petrus 2 ayat sia. Didok disi. Marga na pinilit dohamu hamalimon na raja bangso na badia. Patuduhon sudedo hita terpilit halak Kristen gabe malim nalaho mabaritahon denggan basa denggan ni harohaon ni debata hobartu panjowon na songgop tu hita. Songoni nang napinangido ni Apostel Paulus tu huria Efesus naso Jahudi dohot Jahudi dadaholan tu halak Jahudi pakobasioni. Alay dohot do nang tuaka naso Jahudi pe. Dijoudo asa dohot laho makobasi di tonga-tonga ni huriai.
Napaduahon boy tabereng di ayat 2, satu ayat tulu, pataridahon wujud ni ngolu na di bagasan panjowon. Di jow dohita, asa martoruk ni roha situtu, marlabok jalan marlabas ni roha, masih hahehean di bagasan roha na holong. Boy do jupang hasadaon, molo swadong disi masih pahata-hataan. Alai ikonolo martoruk ni roha mangula ulaon na di bagasan serep ni roha. Unang adong na manenganengahon haboyon na, unang adong halak na holan manarihod diri na sabing, alay ikon masih hahehean di bagasan roha na holong. Unang adong jolma na mga rajumi diri na sumurung hajongjongan na diadopan ni debata songon na pinatuduhon ni halak Kristen Yahudi. Ikon marlabok ni roha, jala marlabas ni roha dohita saluhutna. Asa unang tubuh hagut turon, asa unang tubuh parsalisian, dohot parbulat-bulatan di tonga-tonga ni huriyay. Napatuluhon tabereng di ayat 4 satu ayat 7, ahado dasar hasadaoni. Totu alus di sukun-sukunon ima, dasar hasadaoni ima Kristus. Gorni Kristus do namangihut saluhut, ruasna jala asalaus Kristus ima na pasadahon hita saluhutna. Sada sian asini rohana ima pasadahon saluhut halak na porsia di banua gicang nang di tanoon. Ai di bagasan Kristus sada akan na porsia nang pe asing luatna, nang pe asing sukuna margana dang mariban di jolo ni debata saluhut colma nang pe marasing status sosial na, nang pe marasing status budayana, ekonomina, etnisna. Alai saluhutna namarhite-hite padidion di bagasan Yesus Kristus sada dohita saluhutna. Marhite-hite padidion na jinalo ni ganup culma, sude culma parjabar di pakirimon tuhaluaon ay sada do Tuhani. Hita naung terpilit gabe keluarga ni debata narap marnapunahon hak-hak istimewa songon keluarga ni debata. Rap keluarga ni debata na dipauli-uli di dasar ojahan ni aka apostel dohot panurirang jala Kristus do batu ojahanna. Dipilit jala dijauhi talahu pataridahon pangalaho na martoruk ni roha, marlabok ni roha jala marlabas ni roha, masih hahehean di bagasan roha na holong. Dohot patuduhon parbue ni anak-anak hatiuron, gabe sitindangi tu saluhut nadenggan, siala parbue ni hapor syota. Tu ganup hitanunga di basa-basa hobe, asi-asi manang talenta nanilehon ni debata tu hita. Asa taulahon di bagasan lomoni rohani debata. Alani i dihamu amanami dohot dinanami. Nunga dilehon debata ton di porbadia tu hita. Dang di paluas Tuhani akacul mana porsiai so mardongan di portibion laho mamulus aka hamaulon di tonga-tonga ni nguluna. Di bagasan ibana do tod di porbadia madongani dohot mangurupi hita saluhutna. Tarlumobi minggu sadarion, 5 minggu dung trinitatis. Jauh-jauhna manungguli hita taringot tu debata ama si panopa saluhutna. Yesus Kristus si palua hita.
dohot tondi porbadia na toktong madongani jala mangurupi hita hasitolu sadaon ni debata di pasunggulhon di minggu-minggu Trinitatis dohot minggu dung Trinitatis. Sudah halak nang porsea tu Yesus Kristus akan nang majalo padidion sada dotod dii ima todi porbadia jala laos debatado tod dii ay todi do debata jala hapataran ni debatado Yesus Kristus asa namian di bagasan tondi namian di bagasan debatado ibana disi jala namian di bagasan debata namian di bagasan Yesus Kristus do ibana disi haporsiot taido napasadahon hita saluhutna ruas ni huriai marsada jala kerjasama sudi halak Kristen ima marhite hasadaoni asa boy ditada halak na asing Jesusi marhite hite ngolu ni halak Kristen ima ngolu na masih haholongan ngolu na martoruk ni roha ngolu na marlabok jalam marlabas ni roha naeng maganup si lehon-lehon ni debata na adong diganup hita talenta manang asiasi saluhut nai gabe hamorota laho patupa akadiyama na dihalomohon rohani debata na boy si hobasota di tonga-tonga ni nguluta atong daoma roha na masyasangan dia keragam talenta asiasi na nilehon ni debata tu hita saluhutna taulahon mai tapatupa mai aka asiasi dohot talentai di bagasan hauduhon tu Kristus Yesus Raja ni huriai. Amen. Tapasada marohata martani yang mahita. Maulia tema ale Tuhan di pasahat rohanami di sude denggan di basam. Alanunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite mudar ni Kristus. Di padame jala di pasada salhut na halak Kristen. Asa sada dohami salhut na ale Tuhan. Sada di bagasan padidion, di bagasan haporsyaon. Ala sada do Tuhan. Ima Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Mauliate ma ale Tuhan. Disude aka asiasim talenta naung pinasahatmu tuhami ganup marsada-sada marasing-asing do dilehokko tuhami ale Tuhan asiasimi talentami asa ima na hupatu pahami di tonga-tonga ni huriam lahu pahibakon harajaunmu lahu mabaritahon baritam naulii asalam toropcol ma ale Tuhan maka porsyaiho marhite-hite ngolu nami ale Tuhan nagabe teladan tiruan imangolu na masih haholongan na marlabok ni roha jala marlabas ni roha boy hami ale Tuhan gabe tiruan tungolu ni colma na asing na sumanada Kristus dope gabe diboto jala ditanda nasida ima Kristus Yesus mauliate ma ale Tuhan calo matang yang namion di bagasan Kristus Yesus martangiak kami Tuho. Amin.